Yamaha MT-09 danas već svima dobro poznat Hyper Naked motocikl koji je počeo se pravi 2014. godine, naslednik Yamahe FZ8 Nakeda. Kada je izašao te godine, bio je jedan od najlakših motocikala u toj kategoriji koji je bio veoma agilan i ultra agresivan. MT inače znači Master of Torque ili ti majstor ili ti master ubrzanja. MT-09 se proizvodio 2014. godine, a 2024. godine izašla je već 4. generacija. Na testu sam imao 2. i 3. generaciju, a evo sada imam priliku da testiram i 1. generaciju. Dobrodošli u moj novi video, dobar dan, ja sam Šone, a vi gledate Šone San Motovlog. I danas na testu imamo Yamahu MT-09 iz 2015. godine. U 3 reči opisati ovaj motocikl: agilan, zabavan i agresivan. Master of Torque ili gospodar obratnog momenta. U svojoj srednjoj kategoriji dolazi sa agregatom zapremine 847 kubnih centimetara. U pitanju je redni trocilindraš koji razvija 114 konjskih snaga i 87,5 Nm obratnog momenta. Šta je to što pored tog obratnog momenta i snage pruža još zabavu? To je i njegova agilnost, odnosno njegova upravljivost. Ovaj ram i međuosovinsko rastojanje od 144 cm su zaista dali lakoću vožnje na maksimum, a pored svega toga tu je doprinela i težina od svega 184 kg težine sa svim tečnostima. Od toga je 14 litara zapremina rezervoara. Sa svojih 14 litara može da pređe nekih 300 km, neke štedljive vožnje i nekih 200-250 km agresivnije vožnje, pošto pri agresivnoj vožnji troši nekih 6,5 do 7 litara. Glavni konkurenti, to jest neki od glavnih konkurenata ovog motocikla bili su Z800, Street Triple i Hondin Hornet. 81,5 cm je visina sedenja, odnosno visina sedišta. Ovdje je aftermarket sedište koje je znatno udobnije nego što je to fabričko, inače, tako da tu ne znam da li je baš ta visina ostala. Što se tiče gabarita ovog motocikla, veoma je kompaktan i dosta podsjeća svojim izgledom njegovog rođaka MT-07, s tim da se znatno razlikuje ovaj deo kod rezervoara sa proširenjem ovde, što ga je zadržalo i u sledećim generacijama. Da kažem da ga to nekako malo izdvaja od svega zajedno sa ovim ovde komandnim delom, odnosno zajedno sa kontrolnom tablom ili ti displejem. Šta je to što od elektronike imamo ovde? Imamo ABS i imamo modove vožnje. Ride by wire je gas, odnosno elektrogas. Imamo 3 moda vožnje, B, standard i A. U sledećoj generaciji uveli su i traction control i quick shifter kao standard, ali to sam već pričao u toj generaciji motocikla. Ajde vidite kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motor. Pre nego što krenemo sa vožnjom, čisto da vidite, jako je lagan, mali, kočenje i vešanje. To je nešto što ne želim da propustim, pogotovo kada se radi o ovako zabavnom i ovako agresivnom motociklu. Kočenje na prednjem delu navrše 2 diska prečnika 298 mm, potkrepljena ABS-om, koje zaustavljaju 2 kočijone čeljusti, četvoroklipne Advixove, koje se nalaze i na Yamahi R6. Ono što je u zadnjem delu slučaj, to je disk prečnika 245 mm sa jednoklipnom kočijenom čeljusti proizvođača Nissin. Kada pričamo o tome da je Nissin iza, to znači da je Japan. Japanska je i proizvodnja vešanja, kajabina upside down viljuška sa 2 podešavanja preloada i dumpinga i kajabin monošok amortizer takođe sa 2 ista podešavanja. Mislim da je vreme da pređemo na deo vožnje. Vreme je da ga provozam i jako sam to čekao dugo. Pre nego što krenemo taj deo, kliknite na like, subscribe-te se na moj kanal i ostavite komentar kako vam se čini MT-09 i da li želite da vidite 4. po redu generaciju, odnosno najnoviju generaciju Yamahe MT-09. Ajmo sad u vožnju. I konačno na prvoj generaciji MT-9 koja je napravila baš boom svojim izlaskom 2014. godine. Sad sam na 2015 modelu, mislim, godini proizvodnje, pošto se proizvodilo 14. do 17. u ovoj generaciji. 4. je izašla nedavno, kao što sam i pomenuo u uvodu, i još nisam imao prilike da je testiram. Nadam se da će biti u dogledno vreme i ona na testu, kako bih zaista video razlike. Što se tiče prve generacije, znam šta da očekujem, već je neko vreme i vozim. Po izgledu dosta prednji kraj podsjeća na 7 koja se gotovo da nije razlikovala u toj generaciji vizualno spreda, pričam zbog fara, od 9 i od 3, te ko se baš nije razumeo, nije baš mogao ni da razazna koji je od ta 3 motora zaista. Dok se ne pogleda
iz perspektive vozača ili sa strane gdje se vidi trocilindrični agregat, gdje se vidi malo drugačiji rezervoar i linija motocikla. Ova linija se zadržala gotovo, kažem, identično. Promijenjen je bio rep na sljedećoj generaciji, promijenjen je dodati traction control, promijenjen je far. Što se tiče tog nekog vizualnog dela, MT9 je dobila, da, u sljedećoj generaciji standardno i quick shifter, što ova nije imala standardno, s tim da ovaj model ovdje koji ja vozim ima jače ručica, neke aftermarket od 150 evra i ima SV Motek slajdere. Ajde, te slajdere neću ni da pominjem, to nije nešto toliko funkcionalno, ali ima i sedište komfort varijanti. Sedište je zaista bitno na MT-09, obzirom da sam bio vlasnik i prve generacije i druge generacije. Devetka zaista ima problem sa neudobnim sedištem i to je nešto što ćete morati, ukoliko želite da je kupite, odnosno ukoliko je kupite, morat ćete kasnije ili da radite, mislim, ok, zavisnosti od vaše konstitucije, ali valjalo bi uraditi sedište ili kupiti komfort koje je pravila Yamaha ili komfort koje je pravila aftermarket. Ovo ovdje ima aftermarket, koliko sam razumeo, plaćeno je 250 evra, nemačko neko aftermarket sedište, i mogu vam reći da je preudobno. Obzirom da sam bio vlasnik devetke i da znam da je to na dužim relacijama zaista onako problem, pogotovo što je jednodelno sedište i imate taj osjećaj kada je još suvozač sa vama da prosto baca na vas suvozača. Ovo sedište je rešilo te probleme i izuzetno je udobno, čak i povećalo površinu sedenja na ovom motociklu, tako da je to nešto što danas ne mogu baš prokomentarisati u ovom faktoru, to jest neću prokomentarisati kao deo koji je aftermarket, već ću komentarisati fabriku, obzirom da znam da je fabrika jako neudobna, te zaista predlažem da se fabričko zameni sa nekim komfort sedištem i da se fabričko generalno zameni. MT-9 je zaista, kada se izuzme sedište i udarac vetra, jedan zabavan motor i za putovanje, odličan motor, zanimljiv je, ne opterećuje nešto mnogo agregat i nema nekih vibracija koje smetaju toliko da ne možete putovati njim. Ja sam putovao zaista dosta i to se ne razlikuje ništa na ovoj generaciji također, ali kada pričamo o svemu tome moram isto napomenuti da je mana ovom motociklu, ovo je prednost, mana ovom motociklu je njegov zadnji amortizer koji je katastrofalan, fabrički, ali zamenom za Öhlins amortizer namenski za MT-9 ovaj motor dobija drugu dimenziju, jer talasanje pri krivinama, koliko god ga podesili, ja sam inulirao, radio sam seg i podesio još vešanje po svom načinu vožnje, prosto to je, koliko god ga podesili, prisutno tu i dalje, nekako taj deo fali. Sve u svemu moj predlog je zbog udaraca vetra koji kada, ajde, nisu jaki toliko, nije toliko strašno, ali na brzinama preko 130-140 je počinje da bude nepodnošljivo, staviti neki povišeni vizir koji zaista rešava svaki problem vetra i dodaje na ugođaju. Imao sam, znam o čemu pričam i zaista to je to. Ovaj motor je prešao 50.000, verovali ili ne, ja sam naravno, kao što sam rekao, imao i prvu generaciju, imao sam i drugu generaciju 2020. kupio nov, nema mi neke razlike u ponašanju i CP3 agregat je pored CP2 koji se stavlja na MT-07 zaista izuzetan i odličan. Pouzdanost ovog agregata je na velikom nivou i verovali ili ne, znam primjerak upravo ove prve generacije koji je prešao 144.000 km bez generalne. Grejanje je nešto što neće imati utjecaja na vašu vožnju, položaj vozača, opet kažem, zavisnosti od sedišta, ispeljeni ste skroz široko ruke napred
poprilično gotovo opruženi laktovi, malo fali da se zaključaju, ali po 2 šake od svake strane ramena, opuštajuće kolena, ne pretjerano agresivna savijena ka nazad, oslobađajuće da možete i putovati, da nema prevelikog pritiska na kolenima. Na brzinama od preko 150-160 na sat MT9-ke su imale problem da imate osjećaj da prednji kraj lebdi bukvalno. To je slučaj i sa prvom i sa drugom generacijom. Naravno, sa SP varijantom toga nema, jer vešanje je nešto što, opet moram reći, menja dimenziju ovog motocikla. Atraktivan motor sa svojim bojama, pogotovo meni se mnogo sviđa ovo nanđasta boja i korišćen je dosta za putovanja, ima i SV Motek torbu ovdje, kako vidim, nosač za nju. Mi se sviđa da je kompaktan. Kada sam pričao o položaju, nisam pomenuo da noge podilaze pod ovaj rezervoar koji vam pruža dosta autonomije. Potrošnja ovog motora je na otvorenom putu meni iznosila 4,5 litara, što je presmešno. Zaista mnogo mala potrošnja je nešto što karakteriše ovaj motocikl na otvorenom putu, da po gradu preko 7,5 sa agresivnom vožnjom neće preći i čini ga i u ekonomičan, pouzdan ekonomičan motocikl. Sad ćemo malo da vidimo to i ubrzanje. Sad sam u 5. stepenu prenosa. On zaista ubrzava fenomenalno od niskih obrtaja pa sve do kraja, po čemu je ovaj CP3 agregat i poznat. Ja 130 u krivinu jebod. I fenomenalno kočenje MT9-ke. Uvek mi nedostaje 9-ka zbog tih nekih stvari. U gradu, na semaforu, od semafora do semafora, teško koji motocikl može da vas dobije, naravno da nije preko 750 kubika. Evo, druga brzina 3000 obrtaja. O ovome vam pričam. Mali komandni deo je također stvar koja može da bude onako, dok se ne navikete na nju, neću kažem problem, ali nekako ono, sirena i migavci su jako blizu i treba se navići da je sirena gore, migavci dole, što je svuda da je obrnuto. Mali deo, kažem, mnogo mali dugmići, dugo kratko svetlo, blicanje, sirena, pokazivači pravca, mod selektor, ima 3 moda vožnje, A, B i standard. Standardni mod neće vas vidjeti na točak. A mod, full mod, divljanja mod. Sad ćemo da ubacimo u A mod. Samo da vidimo. Morate pustiti gas kako biste mogli da prebacite u sljedeći mod. Mod daje puna snaga i pun odziv gasa. Ovo je varijanta elektrogasa kombinovana sa žicama. U suštini ride by wire priča. Kako se lepo vozi. Ono što karakteriše cijelu MT Master of Torque, inače MT znači seriju, je da su svi toliko lepi za vožnju, toliko se lako i dobro voze, prezabavni su svi do jednog. Ljudima koji su bez iskustva bit će fenomenalni za vožnju. Zašto je MT9 dobar i za ljude koji nemaju pretjerano iskustva, a loš ujedno? Dobar je zato što ubacite ga u B mod i vozite ga toliko lagano, toliko lepo, a bez te neke prevelike agresije, gdje jednostavno nećete biti toliko ugroženi njegovom količinom snage i obrtnog momenta koji su nešto što ga i obeležava, a ujedno ćete imati toliku dozu zabave i toliko ćete ga lako voziti da vam ne treba neko iskustvo. To je slučaj sa MT-07, samo što u toj generaciji sedmica nije imala modove vožnje. Menjač malo za nijansu tvrđi, ali precizan, dobar, kvalitetan. Čuo sam da na sljedećoj generaciji
menjač ima problema zaista. Kako mi ovo nedostajalo, ljudi moji. Koja je ovo doza zabave? Čuo sam na sljedećoj generaciji menjač ima problema i da su sa tim menjačem se dešavali kvarovi. Na ovoj generaciji nisam čuo da je to postojalo, te to neću prokomentarisati. Komandni deo, odnosno tabla, kontrolna ili tahometar, kako god ko zove, je isti na sljedećoj generaciji, ništa se ne razlikuje. Ono što je dobro da ima indikator stepena prenosa, naravno pokazivač brzine trenutne ili ti kilometar sat, modovi vožnje A, standard B, indikator za gorivo u nivoima, eko mod je do nekih 4000 obrtaja, vam jednostavno manje troši motor, ajde da kažemo, pa vam izbacuje eko da ste u ekonomi modu vožnje i to je u principu ono što je osnovno. Gore, povrh svega, tu je obrtomer, vrti se motor do nekih 13.000 obrtaja, odnosno nešto malo preko 13.000 obrtaja, dok je na 11.500, 11.200, 300, da kažemo, počinje to crveno. Nisam završio komandni deo da je kill i start switch, odnosno prekidač za startovanje i gašenje motora, jedan klizni kao i na sljedećoj generaciji, gdje se kad gore gasi, kad dole se povlačenjem kad dole se motor pali, i dole su nam sva 4 pokazivača pravca. Iritantno što je na desnoj strani to, jer u hitnim slučajevima vi treba da pustite gas, a možda treba da izbjegnete nešto, ne znam. Ja ne volim da je to na desnoj strani i to me toliko iritira da to nije normalno. Cijene ovih motora su od 5.000 do 6.000 evra, ima i do 6.500 u ovoj generaciji da idu, pa vidio sam i modele do 7, zavisnosti naravno od opreme i svega. Ovaj motor je 5.000 evra i mislim da za 5.000 evra je zaista najbolja opcija za zabavu i za ono što Naked motor može da vam pruži, jer najzabavniji motor do 5.000 evra definitivno MT-09. Opa, spremaju se trke. Opa, bajo! Tačno žvaće zadnji kraj, osjećam. Sad nećemo nešto mnogo da se usrećimo s krivinama, ne bi se baš zajebavao kad su grane u pitanju. Koja doza zabave. MT-9 je nešto što je stvoreno za točkiranje i divljanje i da se razumemo, motor koji na točak ide toliko lagano na gas u prvoj, drugoj i u trećoj brzini hoće da povuče na gas, da to ne može da se opiše, a u sve to je zaista zabavan. Jako se lepo vozi po krivinama, iako žvaće malo zadnji kraj. Ja sam nešto malo dotegao koliko je onako nekako bilo po mom ukusu, ali kažem, malo se osjeća žvakanje i dalje i prednji kraj je također podešen malo, te je to dosta doprinelo da je stabilan i precizniji. Ovaj obrtni moment i ovo ubrzanje moraju da izmame osmeh. Dugo nisam testirao polovni motocikl, nikad ne bih rekao da ovaj motor ima 50.000, ljudi moji. Ovo je švajcarac, ali ovo je srpskih 25.000 otprilike. Mnogo mi je drago da radim recenziju ovog motora, zaista mi je drago. Podsjeća me dosta na moj MT-9. Po gradu je zaista lagan za provlačenje, lagan za filtriranje saobraćaja. Pored ubrzanja imat ćete i najbolji opis je vrhunsko kočenje, fenomenalno koči vrhunski, to je najbolji, jedan od aduta također ovog motocikla. U klasi je sa Z900, u klasi je u toj godini sa Z800 zapravo,
A ovo šta je sa putem i uslovima puta, ljudi moji, ko je vozio ovo blatište ovoliko? Pre i Triumfom 675, odnosno 765 kasnije, Aerom, to je neka ta klasa, ajde okej, po kubikaži se malo tu već razlikuje, jao, kako se lepo vozi. Svaki se vozio kao igračka, svaki to, međusobno iskorostanje ciklistika su toliko dobri, stvarno ono Honda diskutabilna kada dođemo u kršenje sa MT serijom. Definitivno ovo sedište koje je odrađeno mnogo bolja stvar i definitivno preporuka da ga imate, kupite, šta god da uradite, jer menja dimenziju vožnje i udobnosti devetke. Koliko je zabavna. Mislim da je vreme da ga finaliziramo i da se bacim na ocenjivanje, dam neko svoje finalno mišljenje i završavam samim tim ovu recenziju. Vreme je da damo ocene za ovu prvu generaciju MT-09. Kada se pojavio MT-09 je zaista bio jedan veliki boom. Prvi trocilindraš, a da nije Triumfov Naked, koji je zaista pravio odlične rezultate, bio je previše zabavan, imao toliko obratnog momenta i jako lepo izgledao. Sa svoja 3 cilindra ima i više nego dovoljno snage, 114 konjskih snaga, je i više nego dovoljno za sve ono što vam je potrebno. Što se tiče obratnog momenta, od niskih obrtaja, odnosno nižeg opsega obrtaja, ovaj motor će fenomenalno ubrzavati i nije čudo što MT znači Master of Torque. Ubrzanje i snaga su nešto što će vam uvek izazvati osmeh na ovom motociklu. Od semafora do semafora u gradu bit ćete definitivno brži od 600, pa možda čak i od 750 kubika supersport motocikala, što je zaista zadivljujuće. Čak ni na putu, odnosno na krivinama, nećete imati problema da vas ostavi u nekom delu da vam nešto fali. Odličan će biti i u krivinama, jer strašno dobra ciklistika ovaj motocikl čini veoma lakim za vožnju i cijela MT serija se toliko lako vozi, a naglasak mi je posebno na 7 i 9. Jako se lako vozi, jako se dobro vozi i naravno na sve to ima više nego dovoljno snage i ubrzanja. Kada pričamo o svemu tome, možda je minus na vešanju, jer zadnji amortizer je nešto što bi definitivno trebalo promeniti za neki Öhlins, jer koliko god ga podesili uvijek će imati tu, da je nazovemo, žvaku. Nešto što je možda najveći minus na tom delu, ali prednje vešanje se iole može podesiti, dok zadnji amortizer, koliko god ga podesili, on će i dalje da zaista ima tu žvaku. Ali će se u krivinama osrednje dobro ponašati, jedina, kažem, zamerka je upravo taj zadnji amortizer. Inače, ovako kada se promeni, kada se stavi Öhlins, ja sam posjedovao baš ovu generaciju sa Öhlinsom, zaista se vozi fenomenalno, tako da promenom zadnjeg amortizera dobijate onaj pun ugođaj. Ovako moram dati ocenu 3 od 5, upravo zbog tog zadnjeg amortizera. Kočenje je nešto što je zaista vrhunski i na ovom motociklu, i ovdje Yamaha nije pobacila u tom delu, tako da ćete za kočenje, snagu i ubrzanje imati definitivno 5 od 5, jer ako ne jedno od najboljeg u klasi. Definitivno za 5000 evra tolika doza zabave, možda najzabavniji motor za do 5000 evra u toj klasi, kategoriji i godištu. Po dimenzijama, gabaritima,
dovoljan je za jednu osobu, sa drugom osobom, ako nije preveliki gabarita, bit će ok, sa nekom većom, krupnijom osobom, ajde ok, ovdje imamo bolje sedište, pa je to moguće, dok u osnovnoj, bazičnoj varijanti sedišta to će biti malo nezgodnije ukoliko su dve krupne, pričam, osobe u pitanju. Potrošnja je nešto što je također super stvar ovdje, jako ekonomičan motor, 4,5 litra na otvorenom putu, dok sa gaženjem 6,5-7 litara, što je i više nego onako zadovoljavajuće obzirom na performanse koje vam pruža i užitak koji vam pruža. Eto, ukoliko vam se svidjela ova recenzija, kliknite na like, subscribe se na moj kanal i ostavite komentar kako se vam čini MT-09 i šta biste vi vozili u toj kategoriji. To bi bilo to. Stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I